right. Good morning. Buenos días. Good to see everybody today. Bueno verlos a todos esta mañana. Happy Father's Day to you Fel- fathers. Feliz Día del Padre a los padres And for those that you aren't fathers yet, y aquellos que aún no son padres todavía. Cody's a father in the making. Cody está terminando de prepararse como Yeah. padre. About next month this time. Woohoo. Como el próximo mes ya va a ser. Yeah, pray for him. Oren por él. This is his last month as a kind of a free man. Es su último mes como medio libre. After that, it's diapers and bottles. Después de eso, pañales y botellas. You ready? Yeah, ready or not, here it comes. Listo, no, ahí viene. Yeah, it would be so easy to go off on that for a message today. Y sería tan fácil de basarme en eso para un mensaje hoy. I told you last week that I would not have a special Father's Day message. La semana pasada les dije que no iba a tener mensaje especial de Día de los And Padres. so far, I'm going to keep that. Hasta ahora he cumplido mi promesa. But fatherhood changes you like nothing else. Pero el ser padre te cambia como nada más, como ninguna otra cosa. You either become a real man O te haces un buen hombre through fatherhood, a través de ser padre, or you walk away from it. o te separas de la situación. Because fatherhood demands maturity. Porque el ser padre demanda madurez. Because fatherhood demands self-sacrifice. Ser padre demanda sacrificio a ti mismo. Fatherhood demands choosing other things other than yourself, El ser padre demanda escoger otras cosas que no eres tú, which is the very nature of maturity, que es la mera naturaleza de as la we've been madurez discussing it, right? que hemos estado hablando. That we have defined maturity Habíamos definido la madurez in the context of how we make our decisions, en el contexto de cómo hacemos decisiones, how we see things. cómo vemos las cosas. The Bible describes foolishness La Biblia describe la necedad as choosing that which is not valuable como elegir aquellas cosas que no valen over that which is valuable, sobre aquellas que sí tienen valor. right? To spend money on that which is wasted Gastar dinero en lo que se gasta instead of that which is truly valuable. en vez de invertir en eso que verdaderamente tiene valor. And so we've talked about this idea of maturity Y hemos hablado de esta idea de la madurez and deferred gratification, y esperar para ser gratificado, because maturity in its essence is porque la madurez en su esencia I es know what is truly valuable yo sé cuál es lo que tiene verdadero valor takes time. y eso tarda tiempo. That it doesn't happen in a hurry. No se aparece inmediatamente. You don't get a gourmet meal with a microwave. No haces una comida tipo gourmet a través de un microondas. I'm not saying you can't get some decent tasting food, Y no estoy diciendo que no pueden tener una comida que sepa más o menos bien, but you're not going to get a gourmet meal. pero no vas a tener una merienda gourmet en el Now, my microondas. son-in-law is a chef, Y mi yerno es un chef and we enjoy some great meals. y disfrutamos unas comidas deliciosas. But I know that with every meal he serves us, Pero sé que con cada comida que nos sirve, there are hours and hours of preparation. pasan horas y horas preparándola. And you can taste it in the food, right? Y puedes probarlo en la comida. And it's worth waiting for, Y amen? vale la pena esperar. And everything worth having Y todo lo que tiene valor is poseer, worth waiting for, tiene el valor en esperar. right? In fact, I think there used to be a saying about that, right? Incluso y habría un Something dicho like sobre that. eso. Like if it's worth having, it's worth waiting for. Lo que vale la pena tener, vale la pena esperar. But because our society Pero porque nuestra sociedad is an instant gratification society now, es una sociedad de gratificarte instantáneamente, we have lowered our ability to wait. hemos disminuido nuestra habilidad de esperar. We want it now. Lo queremos ahorita, Yeah, right now. ahorita mismo. I mean, how many times do you get irritated ¿Cuántas veces te irritas daily diariamente? because your phone is slow? Porque tu teléfono está lento.
And when your computer takes an extra 30 seconds to find something. Y cuando tu computadora se tarda 30 segundos extras para encontrar I algo. see you laughing. Yeah. Los veo reírse. How many times, like, Yakima has a very limited rush hour. Yakima no necesariamente tiene la tiempo de apuro, hora pico, Compared to Seattle. comparado con Seattle o Los Ángeles. Those cities have 3 or 4 hour rush hours. Esas ciudades tienen 3 o 4 horas de hora pico. We have about half an hour to 45 minutes. Tenemos como media hora, 45 minutos. But I got stuck in it last week. Pero la semana pasada me atoré en ella. It took me 3 lights to get through across Tieton on 16th. Me tomó como 3 luces para irme de Titan al otro lado. I mean, it was backed up to Yakima Avenue. Oh my goodness, estaba a la línea desde It Titan a took me Yakima. 3 lights to get Me through. tomó 3 semáforos para atravesarla. Come on, I had places to go, Tenía lugares a donde ir, people to see. gente que ver. Right? And my patience was tested. Y fue probada mi paciencia. My maturity Mi madurez was exposed. fue expuesta. There's that patience word again. Right? It was exposed. Fue expuesta. I was exposed. Yo fui expuesto. I could have had a couple extra minutes Pude haber tenido unos minutos extras to praise the Lord. para adorar al Señor. I probably even had Christian music on, Y probablemente estaba escuchando música cristiana también, but I wasn't paying attention to it pero no estaba prestando atención a because I eso. was too consumed with the irritation of having to wait at that. Porque estaba muy preocupado con la irritación de estar esperando. Now, I know you're all better than that, Y yo sé que todos son mucho mejores que eso, but this is what we're talking about, pero de esto estamos hablando. that we have a problem with maturity. Tenemos un problema con la madurez. As a people, Como pueblo, our culture nuestra cultura has devolved se ha desenvuelto into a less mature culture. a una cultura menos madura. One of the genres of movies that I like Y uno de los géneros de películas que me gustan is westerns. son las de vaqueros. Now, I know Jim and Shirley do too. Y ya sé que a Jimmy Shirley también les Because they gusta. just Shirley, okay. Oh, solo a Shirley. Because she has a daily appointment with the wagon train. Porque ella tiene una cita diaria con For un show. those of you who aren't old enough to remember, Para ustedes que no son viejos para that's a recordar. famous series back from the 60s, I think. Es una famosa serie de los 60s. Anyway, you know how they traveled back then? ¿Y saben cómo viajaban antes? Slowly. By a wagon train. En los carretitas. The prairie schooner was considered to be a modern vehicle. La Prairie Scooter era un vehículo moderno en esos tiempos. They traveled 14 hours a day Viajaban 14 horas al día in their wagon trains en sus carretas, on hard seats en los asientos duros, across rugged terrain sobre el terreno no plano, and went about 50 to 70 miles a day. y viajaban como a 50 a 70 millas por día. Pero también habían diligencias. Para los tramos largos, diligencias. Diligencias. Sí, pero ¿cuáles son las diligencias? Oh, esas eran las carretas con caballos. De eso está hablando. Okay. He was giving us another word for the cart, Okay, wagon yeah. and cart. Yeah. So we've come a long ways in 150 years, right? Pero en 150 años hemos mejorado un poquito, And how ¿verdad? many are thankful? ¿Y cuántos están agradecidos? But how thankful are you when you're sitting in traffic? Pero ¿qué tan agradecido estás cuando tienes que esperar en el semáforo? But back then, there wasn't a single red light. But that wasn't a single. But there might have been a few other obstacles. I'll take a red light over a snake. So technology has advanced us in so many ways, Así es de que la tecnología nos ha avanzado en diferentes maneras, and yet we haven't improved at all. pero aún nosotros no hemos mejorado. Am I right? I mean, I would guess that those people were a little bit more patient than we are. Y yo adivinaría que esa gente es un poquito más paciente que nosotros. Had a little bit more capacity for enduring difficult things, Tenían más capacidad para enfrentarse a las cosas difíciles. right? They didn't expect it today.
No or tomorrow. esperaban que llegara hoy o mañana. They knew that the journey from Kansas City to Oregon Sabían que la jornada de Kansas City a Oregon would take them possibly 9 months. les tomaría como 9 meses. So we've lost touch Hemos perdido ese sentido with so much. de varias cosas. And we're talking about this subject of emotional intelligence Y estamos hablando el tema de la madurez and emocional spiritual y intelligence. la madurez espiritual. And we're really focusing on spiritual intelligence last week and this week, Y la semana pasada y ahora nos enfocamos en la inteligencia espiritual and maybe again in the future, y quizá en el futuro, because it's the first thing we need to understand. porque es la primera cosa que tenemos que entender. That emotional intelligence comes after spiritual intelligence. Esa inteligencia espiritual viene después de la inteligencia espiritual. But I want to remind us Pero quiero recordarnos that the whole context of what we're talking about que el contexto entero de lo que estamos hablando, is maturity, yes, sí, es la madurez, but not just to please God, although that's a good enough reason, amen? pero no solo para agradarle a Dios, que debe de ser suficiente razón, But so that we can live the abundant life Christ has for us. pero también el ser maduro nos ayuda a vivir esa vida en abundancia que nos prometió How Cristo. many of you know that a spoiled child is not happy? Amén. ¿Cuántos de ustedes saben que un niño malcriado no está Like feliz? they are the least happy people Son la gente menos feliz, because they're always used to getting what they want, porque están acostumbrados a que les den lo que se les antoja. and they're never told no. Nunca se les dice They have no boundaries, no tienen and it's all about them. barreras, todo es sobre ellos and they are just miserable. y están miserables. Okay? And so we have to learn that God comes first, Entonces tenemos que aprender que Dios viene primero. that our emotional needs need to be deferred Nuestras necesidades But emocionales it's tienen que based esperarse on a spiritual intelligence. y eso es basado a la God inteligencia wants us to espiritual. have an abundant life, Dios quiere que tengamos vida en abundancia, but it can only happen pero solo puede ocurrir His way. a su manera. And that's what we as Christians believe, at least up here. Y se supone que eso es lo que creemos como cristianos, por But lo we have menos aquí, a hard time living it out. pero tenemos una vida difícil practicándolo. And the reason why we have a hard time living it out Y la razón por la que tenemos una experiencia is difícil because we practicándolo don't have good spiritual intelligence es porque no tenemos esa buena inteligencia or espiritual good emotional intelligence. o esa inteligencia emocional. And that shows up in Y eso se manifiesta bad choices en las malas decisiones, in nearly all things. en casi todas las cosas de nuestra vida. In finances, En finanzas, I got to have it today. tengo que I'm going to comprarlo spend hoy, it today. voy a I'm gastarlo going to use hoy, my credit card. voy a usar mi I'm going to build tarjeta up de debt. crédito, voy a tener Doesn't deuda. matter if I don't have the money to No pay. importa si no I tengo want it dinero hoy, now. lo quiero hoy. Now I'm in debt. Y ahora estoy endeudado. Now I'm stressed. Ahora estoy Now estresado. if I'm married, my marriage is stressed. Y ahora si me caso, mi matrimonio va a estar estresado. One bad choice leads to all kinds of consequences. Una mala decisión te va llevando a hacer más consecuencias malas. And then we get into fights Y luego entramos en peleas with people, con gente or between us and God even, o entre nosotros y Dios incluso, and we're fighting y estamos peleando about certain things. sobre ciertas cosas. And this is just a reminder for now, Y esto solamente es un recordatorio that aren't really what the fight is about. que esas peleas terminan Right. siendo no de lo que estás And we peleando. get into fights about money Y entramos en peleas and sobre dinero sex. y sexo and family y familia and raising the kids y criar a los and so on and hijos, so forth. etcétera, etcétera. And we fight about those things that are out here, Y peleamos sobre esas cosas que están enfrente de nosotros. and we have a hard time resolving those issues Tenemos dificultades resolviendo esos temas because we're not really fighting about what the fight is about. porque verdaderamente no estamos peleando sobre lo que That we're estamos not peleando. aware enough of ourselves No estamos suficientemente alerta de nosotros and our own mismos y psychology, nuestra propia the psicología, way we think, de la manera que what's going pensamos, on inside of que us, está ocurriendo dentro de to nosotros, realize that the superficial issue para darnos cuenta que esa pelea is superficial not the real issue. no es el verdadero problema. Okay? In other words, if my spouse, we've used this example before, En otras maneras, hemos usado if este ejemplo. my spouse spends our money Si mi cónyuge se gasta nuestro on dinero something en algo that we did not agree to, que no estábamos de acuerdo
And it keeps us from being able to have money for something else we needed or that we had agreed to. Y nos previene tener ese dinero para algo más que queríamos o The- habíamos estado de The acuerdo. fight is going to be about the money, La pelea for se va a sure. tratar del dinero, por supuesto, but without emotional intelligence, pero sin inteligencia emocional it's going to keep being about the money, va a seguir siendo sobre el dinero and it's going to become arguing about who was right, y se va a convertir en argumentar quién estaba correcto, when that's not likely what was going on at all. cuando eso probablemente no era lo que estaba pasando. That what was really going on Lo que estaba pasando was that in the act of buying the thing for oneself, es que en el hecho de comprar esa cosa para uno mismo, that spouse demonstrated ese cónyuge a demostró lack of concern and consideration una falta de consideración for the other spouse. por su otro cónyuge. And so that other spouse Y ese otro cónyuge is truly and really angry about not being considered, verdaderamente está enojado por no ser considerado. right? That you didn't think of me. No pensaste en mí. That's why you're angry. Por eso es que estás Like, enojado. what were you thinking? ¿Qué estabas pensando? The money's going to be here or not. El dinero va a estar aquí o no. But what about us? Pero ¿qué tal nosotros? What about me? ¿Qué tal yo? I thought I was important to you. Pensé que yo era importante para ti. Your choice about money Tu decisión sobre el dinero just demonstrated that I'm not. demostró que yo no soy. Right? And that's the feeling that we're fighting from. Y ese es el sentimiento Right. del cual estamos peleando. Does that make sense? We're ¿Tiene fighting sentido? from that feeling Estamos peleando desde ese deep sentimiento inside. muy profundo dentro But de because we nosotros. are emotionally immature Pero porque somos inmaduros and emocionalmente not intelligent, y no inteligentes, we don't know that about no nos damos ourselves. cuenta de eso And we don't have the y no patience tenemos la paciencia to take the time para tomar el tiempo and think, why am I so upset? y pensar por qué estoy tan enojado. What is really going on with me? Verdaderamente, ¿qué está pasando dentro de And mí? how can I communicate that to my ¿Y spouse cómo puedo comunicar esto a mi cónyuge in a way that helps him or her understand me en una manera que le ayude a él o a ella a entenderme and invites a conversation e invitar a que podamos conversar instead of a fight? en vez de seguir peleando? Right? There's a way to do it to invite a good conversation, Hay una manera de hacerlo para invitar la conversación and there's a way to do it to invite a fight, right? y hay una manera para comenzar una pelea. What? You spent that money on that? ¿Te gastaste el dinero en eso? Does that invite a conversation? ¿Eso invita a conversación? No. That's you're backed in a corner. You better put up your dukes because we're going after it. Eso es cuando ya estás en tu esquina y listo con los guantes para pelear. Or you could say, O puedes decir, "Well, honey, cariño, I'm really surprised by that. me sorprende eso. Can you tell me what you were thinking?" ¿Puedes decirme lo que estabas pensando? And you wait for an answer. Y esperas una How about respuesta. that? Wait. ¿Y eso, esperar una respuesta? Well, did you happen to think about how that would make me feel? ¿Acaso pensaste de cómo me hacía sentir eso? Can I tell you how I feel? ¿Puedo decirte cómo me siento? That really made me feel like you don't even think about what matters to me. Eso me hizo sentir como que ni siquiera te importa lo que me importa a mí. And I would really appreciate it if you could, like, consider that. Y yo apreciaría si puedes considerar eso. See a difference? ¿Ven la diferencia? Think there'd be a different result in the conversation? ¿Creen que eso llevaría a diferentes resultados en la conversación? Anyway, we'll come back to that in a couple weeks. Y luego regresamos a eso en algunas semanas. That was just a teaser, huh? Eso los estaba dando como un anticipado. All right, today I want to get back to the foundation of spiritual intelligence. Y hoy quiero regresar a la fundación de la inteligencia And if you espiritual. weren't here last week, I encourage you to go back and listen. Y si no estaban aquí, los animo a que vayan y escuchen el de la semana pasada. You have some scriptures, Tienen unas escrituras and if you don't, let me know. y si no, déjenme saber. We're going through these, Estamos repasando estas and last time we got through the second page y la We were- última vez llegamos a la segunda página. in 1 Corinthians 2. We had slipped ahead to 2 Corinthians 4 on the third page, but we're going to go back to 1 Corinthians 2. Habíamos estado en Primera de Corintias 2 y luego nos habíamos ido a Segunda de And Corintias, pero again, vamos a regresar. today
we are emphasizing spiritual intelligence. Y nuevamente hoy estamos el enfoque en la inteligencia espiritual. Okay? It's like how to see things in the spiritual realm correctly. Es como ver las cosas en el reino espiritual correctamente. There is a right way to see it Hay una manera correcta and de a verlo wrong way to see it. y una manera incorrecta de And verlo. the world does not agree with that, Y el mundo no está de acuerdo con eso. right? Do you all know that? ¿Sabemos eso? The world does not agree that there is a right and wrong. El mundo Period. no está de acuerdo de que hay uno correcto y algo And so incorrecto. that's one of the basic things of spiritual intelligence. Y es una de las cosas básicas de la inteligencia espiritual. To be spiritually intelligent, you need to know the truth. Para ser inteligente espiritualmente tienes And que conocer la verdad. As we have said, Y como hemos dicho, if there is no God, si no hay Dios, then it doesn't matter. entonces no importa. Okay? It doesn't matter. No importa. If we are all here in an accident, Si estamos aquí por accidente, just evolutionary blobs, esas cosas evolucionarias, chemicals that químicos somehow, que de alguna formed manera us, nos formaron and there is no creator, y no hay and creador there is no eternity, y no hay eternidad, then nothing matters entonces nada importa, except how you enjoy this life. excepto cómo disfrutas esta vida. Okay? But if there's a God, Pero si hay un Dios, and especially if he's the God of the Bible, y especialmente si es el Dios de la Biblia, then there is nothing else that's more important. entonces no hay nada más importante. Can I get a more of an amen than that? I mean, it is foolishness Es necedad in its biggest description en su completa descripción to ignore reality, right? ignorar la realidad. Amén. If you are driving on a road that is heading for a cliff, Si estás manejando en una carretera que va a un vacío and you keep saying to yourself, the cliff's not there, the cliff's not there, the cliff's not there, y te sigues diciendo a ti mismo, no hay vacío, no hay vacío, no hay vacío, what will happen? ¿qué va a pasar? Yeah, you'll die. Te mueres. You will eventually drive off that cliff that you say is not there. Algún punto vas a llevar y caerte de ese vacío. Y That is the same thing as believing that there's no God. esa es la misma cosa de creer que no hay Dios. And so we as Christians Entonces nosotros como cristianos say decimos that we believe that there's a God. que creemos que hay un Dios. And that is the foundation of our faith. Y esa es la fundación de nuestra fe. But the question is Pero la pregunta es, do we live with that reality? ¿vivimos en esa Do realidad? we live with a God consciousness? ¿Vivimos conscientes de Dios? Is he at the center of your life? ¿Está Él en el centro de tu vida? How often do you think about him? ¿Qué tan a menudo piensas en Él? And most importantly, Y más importante, does he form the basis of your decisions? ¿Él forma la base de tus decisiones? How do you make your decisions? ¿Cómo haces tus decisiones? Do you consider what God wants? ¿Consideras lo que quiere Dios? We pray the prayer, Oramos la oración. our Father who art in heaven, Padre que estás en el hallowed cielo, be your name, santificado sea tu nombre. your kingdom come, Venga a nosotros tu reino. your will be done Hágase tu voluntad on earth en la tierra as it is in heaven. como en el cielo. Right? We've all prayed that Todos hemos many, many orado times, eso right? muchas veces. Question is, La pregunta es, when you do anything, cuando tú haces cualquier do cosa, you consider whether or not it's God's will? ¿consideras o no si es la voluntad de Dios? Do you ask, ¿Le preguntas? is this God's will? ¿Esta es la voluntad de Dios? Is it God's will that I should watch this TV program? ¿Es la voluntad de Dios que ve este show? Is it God's will that I should go into this pub? ¿Es la voluntad de Dios que vaya a este establecimiento? Is it God's will that I should spend my money this way? ¿Es la voluntad de Dios que me gaste el dinero de esta manera? Is it God's will that I should treat my wife this way? ¿Es la voluntad de Dios que trate a mi Et esposa cetera, de esta et cetera, manera? et cetera. Etcétera, etcétera. Because if God is not God of everything, Porque si Dios no es Dios de todo, then he's God of nothing. entonces es Dios de nada. Because he's either God or he's not, right? Porque Él es Dios o no lo es. So wisdom Entonces la sabiduría and spiritual intelligence y la inteligencia espiritual starts with comienza the absolute truth con la verdad absoluta that God is real de que Dios es verdadero. Amén. and he is God. Y Él es Dios. And my compass is oriented towards him. Y mi brújula está orientada hacia Él. Amen. Amén. Okay. That was last week. Eso fue la semana pasada. Now I want to
address this issue of wisdom again. Y ahora quiero referirme a este tema de la And take a look sabiduría at this passage again in 1 Corinthians 2. y ver este pasaje otra vez en Primera de Corintios 2. There are several important passages on wisdom. Hay varios in the pasajes Bible. Importantes de la sabiduría en la Biblia. And wisdom Y la sabiduría is living life in the knowledge and the ways of God. es vivir la vida en el conocimiento y los caminos del Señor. Wisdom La sabiduría is living life es vivir la vida in the knowledge and el- ways of God. en el conocimiento y los caminos de Dios. Okay? So it's based on reality, Así es de que está basado en la the realidad, truth of who God is, la verdad de quién es Dios, and because we believe that God is God, y porque creemos que Dios es we Dios, do things His way, hacemos cosas a su manera. right? Right. That's wisdom. Esa es la sabiduría. And that's what leads to blessings. Y eso es lo que lleva a las bendiciones. And when we live life, different than that, Y cuando vivimos la vida diferente a it eso, leads to curses. nos lleva a maldiciones. And not because God is mad at Y no us. porque Dios está enojado con This nosotros. is a very important fact. Este es un hecho muy importante. God doesn't sit up there and zap us because we disobey. Dios no se sienta arriba atacándonos porque I'm desobedecimos. not saying that doesn't happen from time to Y time. no digo que no pase de vez en cuando, I'm just saying simplemente digo that we falsely accuse God que nosotros acusamos a Dios falsamente of giving us the consequences of our own actions. de darnos las consecuencias de nuestras propias acciones. Right? If I spend my family's money Si yo me gasto el dinero de mi familia on foolish things en cosas tontas and my family is suffering, y mi familia está sufriendo, should I blame that on God? ¿voy a culpar eso en Dios? No. Am I cursed? ¿Estoy maldecido? Yes. Sí. I saw some of you look. Yes, I'm cursed by my own hand. Estoy maldecido por mi propia mano. So the curses that come from sin, Entonces las maldiciones que vienen del which is pecado, rebellion and disobedience que- against God, que es esa rebelión y desobediencia are contra of their Dios, own making. son de mi misma fabricación. God doesn't have to zap you. Dios no tiene que atacarte. You're going to create your own curse, Estás haciendo tus propias maldiciones. right? And if we go back to our study in Romans 5, Y si regresamos a nuestro estudio en Romanos 5, that's the living death that Paul is talking about. esa es la muerte en vida de la que estaba The hablando wages Pablo. of sin is death, Las davidas del pecado son muerte. right? And he's not primarily talking Y él no está solamente hablando about the cessation of this life. de ese que terminas tu vida. That is not what Paul means in Es- Romans 6:23. A eso no se refiere Pablo en Romanos 6:23. He says the wages of sin is death. Dice la dávida del pecado es muerte, What he means pero a lo que se is a refiere life under the curses es una vida bajo las that come from maldiciones sin, que vienen del which is pecado, a living death. que es esa muerte en vida. Just like living the blessings of God Al igual que tú puedes vivir las bendiciones de Dios, is an eternal kind of life, es un ejemplo de la vida eterna, not just a long one. no solamente una vida larga. I know I've said this 1,000 times, but I hope you're getting it. Y sé que lo he repetido mil Right? veces, pero espero que estén Eternal entendiendo. life La vida eterna is a quality of es life, una calidad de vida, not just a quantity. no solamente una cantidad de vida. Who wants to live forever miserably? ¿Quién quiere vivir para siempre siendo miserable? No, thank you. Right? All right. So, this wisdom that comes from God. We want Y to esta sabiduría que read viene this de passage Dios, in 1 Corinthians chapter 2. You have it in front of you. queremos leer este pasaje en 1 de Corintios 2 que está enfrente de And I just want to ustedes. point out some of the contrasts Y quiero recalcar algunos de los and the contrastes things that are behind it. de las cosas que están en This is esto. Paul writing to the Corinthians, Pablo escribiéndole a los Corintios, reminding them of the same thing that I'm reminding you of. recordándole a ellos de la misma cosa que yo les recuerdo. We do, however, Nosotros speak a message of wisdom among the mature. hablamos un mensaje de sabiduría entre los maduros. Okay, two important words there. Dos cosas importantes ahí. We're talking about wisdom, Estamos hablando de la sabiduría, which is the living life under the knowledge and ways of God. que es vivir la vida bajo el conocimiento y los caminos de That's what we're Dios. talking about De eso estamos hablando. among the mature.
entre los maduros. So he's calling the saints of Corinth, Entonces le llama a los santos de Corintios Mature. maduros, even though they weren't quite, aunque no estaban tan maduros, just like us, al igual que nosotros. right? Not quite there, No estamos tan maduros, but we're working on it. pero estamos trabajando en eso. And so but you see what he's calling them to maturity. Y ven, Él los llama a esa madurez. That's what he wants when he uses this word here. Es lo que quiere cuando usa esta palabra. aquí. I'm writing to you as mature Les estoy believers. hablando como maduros. Can you hear me as mature believers? ¿Pueden escucharme como esos creyentes maduros? He's inviting them to step into that identity. Los está invitando a que proclamen esa identidad. He says, but not the wisdom of this age, Dice, pero no la sabiduría de esta época, or the rulers of this age, ni de los gobernantes de who esta are época, coming to nothing. que no llegan a nada. Okay, the point here is El punto aquí es that, again, there is a different wisdom, que nuevamente hay una diferente So-called. sabiduría. right? The world promotes mundo. a wisdom, Promueve una sabiduría right? That, again, we do not live in a vacuum. que nuevamente no vivimos aislados. We have an enemy Vivimos There are alrededor de un forces enemigo. that are working against God Hay fuerzas que están trabajando and contra against Dios us as his people. y contra nosotros como su There pueblo. is good and evil. Hay mal y bien. We all know that, right? Todos conocemos eso, We all ¿verdad? know that. And so evil Así es de que la maldad has its own wisdom. tiene su propia sabiduría. Well, if we have the wisdom of God, Y si tenemos la sabiduría de what Dios, is the wisdom of the world? ¿cuál es la sabiduría del mundo? It is the living life Es el vivir la vida according to the knowledge de acuerdo al of conocimiento evil del mal and its ways, y sus caminos, right? Which we're going to get into some detail in a second. que en unos segundos vamos a entrar en detalles. And that's why it's important for us Y por eso es importante para to nosotros understand what that other wisdom is, entender cuál es esa otra inteligencia, es sabiduría. right? And we'll get back to that. Y regresaremos a eso. Verse 7. Versículo 7. No, we declare God's wisdom, No, declaramos la sabiduría de a Dios, mystery that has been hidden and that God destined for our glory before time began. un misterio que ha sido oculto y que Dios ha destinado para nuestra gloria antes de que comenzara el tiempo. None of the rulers of this age understood it, Ninguno de los gobernantes de esta época lo entendía, for if they had, porque si lo hubieran hecho, they would not have crucified the Lord of glory. no habrían crucificado al Señor de la gloria. Okay, just very quickly, Y rápidamente, what that means lo que eso significa is that Rome es que Roma and the Jewish leaders of his day, y los líderes judíos de ese día they killed Christ. mataron a Cristo. Why? ¿Por qué? I mean, there's lots of reasons, Hay muchas razones, but it's because they were living according to a different wisdom, pero es porque ellos vivían de acuerdo a una which sabiduría diferente, simply means what's most important. que simplemente Okay. significa que es Right? más importante. Again, we're defining maturity Nuevamente and definimos la spiritual madurez intelligence y la inteligencia espiritual by the ability to discern and make choices according to truth por la verdad de discernir y hacer And what is decisiones de most acuerdo a la important. verdad y lo que es más importante. So when Jesus himself shows up on the scene, Entonces, cuando Jesucristo mismo se aparece en la escena, he is the King of glory, right? Él es el Rey de la Gloria, But he's ¿verdad? covered in a human body, Pero está cubierto en un so he cuerpo doesn't humano, overwhelm everybody. entonces no impacta a todo el mundo. But if they had discernment, Pero si hubieran tenido if they had true discernimiento, wisdom, si tuvieran instead of worldly wisdom, la inteligencia espiritual en vez de la they would have inteligencia bowed mundial, before him ellos se hubieran and inclinado exalted ante him as él King of kings, y lo hubieran exaltado como Rey de and Reyes, maybe the whole thing could have been over with. y quizá la cosa se hubiera acabado. But they were living according to a different wisdom. Pero estaban viviendo de acuerdo a una sabiduría diferente. They were living according to the wisdom of power and control. Vivían de acuerdo a la sabiduría de poder y control. Right? That he who is in power and control rules the world. Que ese que está en poder y control gobierna el mundo. And that's what matters. Y eso es lo que importa. And we make people do what we want, Y hacemos que la gente haga lo que queramos, etc., etc. etcétera. Right? And so Paul goes on. Entonces continúa Pablo. He says, however, it is written, Sin embargo, está escrito, what no eye has seen, lo que ningún ojo ha visto, what no ear has heard, lo que ningún oído ha oído, and what no human mind has conceived, y lo que ninguna mente humana ha concebido, the things God has prepared for those who love him. las cosas que Dios ha preparado para quienes le aman. So this is
referring we had to Hebrews 11:6, which is across there. Y esto se refiere a Hebreos 11:6, que lo tenemos en la otra página, God rewards those who diligently seek him, que Dios recompensa a aquellos que lo buscan, and that is more valuable and more true than the things that we see in front of us today. y que eso está más valioso y más verdadero que las cosas que vemos a nuestro alrededor. Then Paul goes on and talks about how these things are revealed by the Spirit, Y Pablo continúa hablando cómo estas cosas son reveladas por el Espíritu, that they are not taught by human wisdom, que no son enseñadas por la sabiduría humana. that these spiritual realities Las realidades espirituales must be revealed and explained by the Holy Spirit, deben ser reveladas y explicadas por el Espíritu Santo, and that we will not know them in the flesh. y que no las conoceremos en la carne. And now go to verse 14, which is on the next page, Y vayamos a la próxima página, el versículo 14, that the person without the Spirit que la persona sin el Espíritu does not accept the things that come from the Spirit of God, no acepta las cosas que vienen del Espíritu de Dios, but considers them. sino que las considera, Hold on to that word for a second. y agárrense esa palabra, Considers them foolishness, las considera necedad, and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. y no pueden entenderlas porque solo se disciernen a través del Espíritu. The person with the Spirit La persona con el Espíritu makes judgments juzga sobre todas las about cosas, all things, but such a person pero tal persona is not subject to merely human judgments. no está sujeta a juicios justamente humanos, For who has known the mind of Christ porque ¿quién ha conocido la mente de Cristo so as to instruct him? para instruirle? But we have Pero tenemos the mind of la Christ. mente de Cristo. Hey, this is some very important thoughts here. Y estos son pensamientos muy importantes. Get ready to go deep here. Y prepárense para ir All right, profundo. now that word considers, Esa palabra considera, what does that mean? ¿qué significa? It means that we think about, right? Significa que To pensamos en consider ello. something is to think about it, El considerar algo es or to pensarlo think a certain way about it, o pensar de cierta manera sobre eso. right? And so he's saying that those people without the Spirit cannot accept it because it considers them foolishness. So when somebody who is of the world Y considera que la gente que no and tiene has el not heard Espíritu the things of God no las considera. hears the things of God, Y cuando alguien del mundo and if they don't escucha have a las heart for cosas God, de Dios, they will think it's foolish. si no tienen el corazón de Dios, las Why van a should I pensar lay down my necedad. life for others? ¿Por qué entregaría mi vida por otro? That's stupid. Eso es estúpido. How am I going to get ahead ¿Cómo yo voy a salir if I salir give my adelante life to others? si entrego mi vida a otros? I mean, that's kind of stupid Es medio tonto in worldly terms, right? en los términos humanos. So without the Spirit of God, Entonces, sin el we Espíritu de cannot Dios, understand that. no podemos entender eso. But the person with the Spirit Pero la persona con el Espíritu receives that, recibe eso, understands it, lo entiende and says y yes, dice sí, because the Spirit is moving in their hearts and minds. porque el Espíritu está moviéndose en su corazón y mente. Now, it's a very interesting statement here. Y es un estado muy It interesante says that the person with the Spirit que dice que la persona con el Espíritu makes judgments about all things. hace juicios sobre todas las cosas. Say what? ¿Ah? We live in a day that you can't make a judgment about anything, Vivimos en una etapa que no puedes juzgar a nadie. right? Like, who are you telling me what to do or what to think? ¿Quién eres tú para decirme qué pensar o qué vivir? That might be your reality, Esa es tu realidad. but who are you to tell me what my reality Pero is? ¿quién eres tú para decirme cuál es mi Isn't realidad? that the day we live in? ¿Acaso no vivimos en esa That época? is foolishness. Esa es necedad, Absolute foolishness. completamente tontería, Because it lives absent of the knowledge of God. porque vive ausente del conocimiento de Dios. Because all truth, Porque toda verdad, as we just said a minute ago, como hemos dicho anteriormente, is related to the existence of God. está relacionado a la existencia So de how Dios. can it possibly be true Entonces, ¿cómo puede ser algo verdad that your reality is true for you but not true universally? que tu realidad es verdadera para ti, pero no universalmente? That's an oxymoron. Es una cosa It opuesta. makes no sense in light of the truth of God's existence. No tiene sentido juzgándola con la existencia And de we as Dios. Christians Y nosotros como have cristianos got to do a better job of coming to grips with this. tenemos que hacer mejor trabajo We en live entender in this esto. relativistic
Vivimos en este tiempo relativístico. Think what you want to think. Piensa lo que quieras pensar. No truth, really. No hay una verdad absoluta. Everybody can do what they want. Todos pueden hacer lo que World. quieran. It's insanity Es locura, because it's not based on reality. porque no está basado en la realidad. But we as Christians, Pero nosotros como because cristianos, of this culture that we live in, por esta cultura en la que vivimos, have been pushed out of the conversation hemos sido empujados fuera de la conversación as judgmental, como que juiciosos, racist, racistas, haters, odiosos. right? Why? ¿Por qué? Because we speak the truth. Porque hablamos la verdad. Now, we do need to speak the truth in love, Y sí tenemos que hablar la verdad en but we amor, need to speak the truth pero tenemos que hablar la and not verdad accept the lies that the world is trying to tell everybody, y no aceptar las mentiras que el mundo le está tratando de decir a todos. right? Because those lies lead to death. Porque esas mentiras llevan a la muerte. There is a cliff ahead on the road on which you are driving. En la carretera que vas hay un vacío que I'm se sorry to aproxima. tell you that. Y perdón de decirles eso. If you keep driving on that road, Si sigues manejando en esa you will carretera, drive off the cliff. vas a bajarte Now, al you vacío. can call that hatred. Y puedes decirlo eso You odio, can call that mental. puedes decir lo que estoy You can juzgando, call it racist. puedes llamarlo racista, But if it's true, pero si es verdad, it's the most loving thing I can tell you. es la cosa más amorosa que te puedo decir. Amen. And I may not say it perfectly, Y quizá no lo diga perfectamente, and you might interpret that as me having an anger problem, y lo puedes interpretar como que soy enojón, but truth is what should matter. pero la verdad es lo que debe de importar. That's not what the GPS says. Yeah, We need a JPS. yeah. We need God's positioning system. Ocupamos el posicionamiento, sistema de posicionamiento de Dios, no del mundo. Okay, now Paul uses this phrase here Y ahora Pablo in usa this esta quote, frase verse 16. en el versículo He 16. says, we're not subject to human judgments. Dice, porque no estamos sujetos a los juicios humanos. So to be clear, Y para estar claro, like to be really clear, para estar verdaderamente claros, we're not saying it's my opinion versus your opinion. no estamos diciendo mi opinión contra la tuya. If I'm trying to put my opinion on you, Si yo estoy tratando de poner mi opinión sobre and it's ti not God's opinion, y no es la opinión de Dios, then unless I'm an expert in that area, entonces a menos que sea un experto en esa área, you should dismiss it, debes de tirarla. or at least consider it equally with other people's advice. O por lo menos considerar el consejo de alguien más. So it's not like we just can give judgment on anything we want to Entonces no es de que, somos jueces en cualquier from cosa our opinions. o por nuestras opiniones. But as he says, closing verse 15, Pero como dice al cerrar el versículo 15, such a person is not subject to merely human judgments. tal persona no está sujeta a los juicios meramente humanos. For who has known the mind of the Lord Porque quien ha conocido la mente del Señor so as to instruct him? para instruirle. But we have Pero tenemos the mind of Christ. la mente de Cristo. Okay, so there's two important points here. Y hay dos puntos importantes ahí. The point is, number one, El primero es that the reference again is God, que la referencia es right? Dios. That's the reference, Esa es la referencia. right? We don't reference our opinion. No referenciamos We nuestra reference opinión. what God says. Referenciamos lo que dice Dios. Amen? Amén. And he calls that the mind of Christ. Y él llama eso la mente de Cristo. The mind of the Lord and the La- mind of Christ. La mente del Señor y la mente de Cristo. And so we're going to get into this issue of the mind Y vamos a entrar a este tema de la mente, because as we go into the next verse, porque cuando vamos al siguiente a versículo, verse that we've used quite a bit over the last few years, un versículo que hemos escuchado a menudo los últimos Romans años, 12, verse 2, the second verse in the next paragraph there. Romanos 12, versículo 2, Do not be conformed to the pattern of this world, no ser conformados a los patrones de este mundo, but be ye transformed by the renewing of your mas ser renovados transformados al renovamiento mind, de tu mente. right? And so it is our mind that has to be transformed Entonces nuestra mente tiene que ser by transformada coming under the subjection, the influence of God and His Word. al ser sometida e influenciada por la palabra de Dios. That constitutes the renewal of the mind, Eso constituye el renovamiento de la which mente. leads to transformation Que eso lleva a la transformación. because it leads us to stop doing the foolish things that lead to death
Porque nos para de hacer las cosas tontas que nos llevan a la muerte. and leads us to do the good things that lead to life. Y nos guía a hacer las cosas buenas que Do you nos see llevan a la that? vida. ¿Nos damos cuenta de eso? And therefore, spiritual intelligence, again, Y por eso la inteligencia to espiritual, remind us, para recordarnos, is seeing things as God sees them es ver las cosas de la manera que Dios las ve and coming into agreement with it y estar de acuerdo con ellas. and choosing to live life that way Y elegir a ver la vida de esa the manera best we can a lo mejor que podamos, by the power of the Holy Spirit. a través del poder del Espíritu Santo. Right? That's what we're talking about. De eso estamos hablando. That's the baseline. Esa es la base. And every day as a Christian, Y diariamente como cristianos, as a God follower, como un seguidor de we Dios, need to bow our knee debemos inclinar to nuestra the Lord rodilla and para say, adorar Lord, y decirle, Señor, today hoy I don't want my thoughts. no quiero mis pensamientos, I want your thoughts quiero tus pensamientos about everything. sobre todo, Because I want to live life well. porque yo quiero vivir la, And I want to vida live it bien pleasing to you. y agradable a ti. So teach me your ways Así es de que enséñame tus caminos and help me not to think and live my ways, y ayúdame a no pensar y vivir a mi manera or especially the ways of the world. y menos de la manera del mundo. Right? And we're going to pick up this thing in a couple weeks. Y en unas cuantas semanas vamos a seguir en esto. We'll have a guest speaker next Sunday. La próxima semana tenemos un orador invitado. Prophet James is going to be here. Profeta and James va a Marlene estar will be aquí. here. And then the following week we're on vacation, Y la próxima semana después de eso estamos en vacaciones. and Caitlin will be bringing the message. Y Caitlin va a traer el mensaje. And so, but I want to appeal to you Pero quiero apelarles a ustedes. as we close today, Mientras concluimos hoy. and especially to the men in the room. Y especialmente a los hombres. But since we're like outnumbered 2-1 here, I think Pero como tenemos más mujeres que it's hombres. really an appeal to all of you. Estoy apelándoles a todos. Like, I mean, I hope this is obvious, Y espero que esto sea obvio. but this is where my heart aches, Pero aquí es donde está la carga en mi corazón. because the world needs this. Porque el mundo necesita de esto. Like, can you see it? ¿Pueden darse cuenta? Can you see what I'm talking about? ¿Ven a lo que me refiero? Isn't it time that fathers stop making stupid decisions? ¿Acaso no es tiempo que los padres dejen de hacer decisiones estúpidas? I mean, why do we have such fatherlessness out there? ¿Por qué tenemos tanta falta de padres ahí? Like, somewhere upwards towards 60%. Hay como 60% de falta de padres. Why is that? ¿Por qué es eso? It's because men are being stupid, Es porque los hombres están siendo estúpidos. right? They don't put Christ first. They don't put Christ first, No ponen a Cristo primero. right? They don't live wisely. No viven vidas They are sabias. living according to the world and Están its viviendo de acuerdo al wisdom. mundo y la sabiduría del Get all mundo. you want. Haz lo que quieras. Do it with whomever. Hazlo con que quieras. Just have fun. Solamente diviértete. Live for yourself. Vive por ti mismo. Oh, that old whatever. Y haz lo que te quieras. You know, find somebody new. Encuentra a alguien más. Go on that thing. Ve y súbete a Do eso. what you want to do. Haz lo que quieras hacer. And, you know, it's not just men, we know that, right? Y no solamente es hombres, sabemos eso, ¿verdad? I shouldn't be, No debería, but I'm shocked to hear pero estoy en shock de escuchar the number of women who have abandoned their families. el número de mujeres que han abandonado sus familias. Because the devil has been attacking womanhood in the same way that he's been attacking manhood for a long time. Porque el diablo ha estado atacando la feminidad de la misma manera que ha atacado la masculinidad. And I did give a Mother's Day sermon on that. Y sí di un sermón de las madres And if el you Día weren't de here las for that, Madres. please go back and listen to Y si that. no lo recuerdan, vayan y I escúchenlo understand otra it was vez. pretty good. Entiendo que es muy bueno. Thank you, honey. Gracias, cariño. So, folks, Pero amigos, the world needs Christians el mundo necesita cristianos to come back to reality, que regresen a la realidad, to come back to the truth of eternity. regresen a la verdad de la eternidad.
and the wisdom of God. y la sabiduría de Dios And the ability and the willingness to stand up and fight for it. y la habilidad y disponibilidad de pelear por ello. Obviously, I don't mean with guns, Obviamente no significó con armas, but to stand up in the marketplace and they're like, no, we're not doing that. pero a declarar en medio de la multitud y decir no vamos a hacer eso. I told you last week, Te dije la semana pasada, there is a law on the state of Washington hay una ley en el estado de Washington that says that if you do not cooperate with your underage child's decision to change their gender, que si no cooperas con tu hijo menor de edad de cambiar de género, the state will take your child away from you pueden quitarte a tu hijo because you have child abuse. porque what was that? Because of child abuse. Porque lo consideran abuso de infantil. How did that happen? ¿Cómo llegamos a eso? It happened because we're asleep. Pasó porque estamos dormidos. It happened because we're not paying attention. Pasó porque estamos distraídos. It happened because we've been told that what Pasó- we think doesn't matter. Pasó porque se nos ha dicho que lo que pensamos no That our importa. opinions are racist Que nuestras opiniones son racistas and hatred y or son hate-filled. de odio. That we're not loving Que no estamos amando because we don't accept everybody. porque no aceptamos a todos. They're teaching our kids all kinds of crap in school. Están enseñando a nuestros hijos todo tipo de tontería en la escuela. They took God out of the schools a long time ago. Sacaron a Dios de las escuelas hace mucho tiempo. So we know, in fact, that they're not teaching our kids reality. Entonces sabemos, en efecto, que no están enseñándoles la Right? realidad. Can I get an agreement on that? Right? So, like, today Hoy, in America, en los Estados for the Unidos, most part, por la mayoría de kids are cosas, not being taught truth. a los niños no se les enseña la verdad. Do we know that? ¿Sabemos eso? Yeah, we all nod our heads. Y todos decimos que sí, How many of you recently gone to a school board meeting? pero ¿cuántos de ustedes han ido a una reunión de la junta directiva de la escuela? Amén. How's it going to change? ¿Cómo va a cambiar eso? How many have talked to your teachers? ¿Cuántos incluso hablan con los maestros de sus hijos? You see, this is what I'm saying. The culture Y esto me refiero a The la devil cultura del who's diablo manipulating culture. que está manipulando la Remember, cultura. he's the puppet master. Estos son los que controlan That's a doing las this. marionetas, a los It's not happening estudiantes. by its own, by No, innocent people. No está pasando por casualidad, por No, gente that's part of the inocente. lie that we've been told. Esa es parte de la mentira And that que we se nos ha believe dicho y que that somehow creemos these are good people que de alguna manera just estos son doing gente what they think buena, is right. solamente haciendo lo que está correcto. No, that's, you know what? De eso saben es porquería. Yeah, thank you. I couldn't say it that nicely. Why does this exist? ¿Y por qué existe esto? Because we have believed a lie. Porque hemos creído una mentira. But if God is real, Pero si Dios es verdadero and if he is coming, y si Él se aproxima and there is a judgment, y hay un juicio, what could matter more? ¿qué importa más? Now, if you don't believe in God, Y si no crees en Dios, go ahead. ándale pues. If you don't think that cliff is there, Si no crees que está ahí ese vacío, go ahead. sigue manejando. Live life, Vive tu vida. roll the dice, A darle al azar and see what happens. y ver qué pasa. But if there is a God, Pero si hay un Dios, these are very serious issues. estos son temas muy serios. And I'm not trying to get on anybody's case about anything. Y no estoy tratando de meterme sobre What los hurts problemas de me alguien. A mí lo que me Is lastima the pain that I see es in el dolor que lives all veo around con mis us. propios ojos a nuestro alrededor. Right? The pain we see from broken El families. dolor que vemos de las familias The quebrantadas. pain we see from confused El dolor que vemos de niños confundidos. parents. De padres confundidos. From parents who are more lost than their De kids. padres que están más perdidos que sus Chasing hijos. fantasies. Persiguiendo fantasías. Often drug addiction. A menudo drinking. las adicciones, el tomar, Etc., etc., etc. etcétera. Believing the lies of the enemy. Creyendo esas mentiras del enemigo.
The world is looking for hope, folks. El mundo está buscando esperanza. The world is looking for truth. El mundo está buscando la verdad. In Isaiah 60, the Bible says, En Isaías 60 to dice la God's Biblia people, al pueblo de Dios, arise and shine, levántate y brilla and let your light shine. y deja que brille tu luz, For your light has come. porque ha venido tu luz. Deep darkness covers the earth, La oscuridad cubre but la the light tierra, has risen upon you. pero se ha levantado la luz sobre ti. And the question is Y la pregunta es, will we stand up ¿vamos a levantarnos nosotros and be también that light? y ser esa luz? Jesus said, you are the light of the world. Jesucristo dijo, tú eres la luz, You're a city set on a hill. eres esa ciudad sobre el monte. Let your so shine before men Que brille tu luz de tal that manera they would see your good works que vean tus buenas obras and give glory to your God. y den gloria a tu Dios. You see, today people are looking for truth more than ever Hoy la gente está buscando la verdad más que nunca, because we have been absent of God for decades. porque hemos estado ausentes de Dios por décadas. And our culture is desperate for Y truth. nuestra cultura está desesperadamente buscando la verdad. I want to encourage you, men especially, Y quiero animarlos especialmente a los no hombres. matter how old you are, No importa qué tan viejo estés, because if you're still upright, porque si aún te puedes you levantar, still have a purpose. aún tienes un propósito. Use whatever energies you have Usa cualquier energía que to help tengas bring people into the light, para ayudar a traer a la gente a la luz, to the light and knowledge of God. para el conocimiento y la We verdad de need God's Dios. people to rise up, Necesitamos que el pueblo de Dios se in levante hope en esperanza love. y en amor to restore goodness to our earth para restaurar la bondad and a to nuestra restore tierra the knowledge of God. y Amen? restaurar el conocimiento de All right, Dios. we'll sing our closing song. Y cantemos para concluir. Let's stand as we sing. Pongámonos de pie mientras cantamos. So I know it's not a raw Father's Day message, Y sé que no es un tema súper alentador de Día de Padres, but we live in a day that I can't do that. pero vivimos en un tiempo que no puedo hacer eso. I'm sorry. Lo siento. Like there's a war zone around us. Estamos en medio de la batalla And people are dying all over the place, y la gente se está muriendo alrededor, spiritually espiritualmente, as well as physically. al igual que The amount of físicamente. violence in our community alone. La cantidad de violencia en nuestra It's terrible. comunidad es horrible. Let us ask God Pero como Dios, how hay que preguntarle a Dios to be the cómo light podemos ser esa luz and to ask Him for the courage and boldness to give us the light. y pedirle ese atrevimiento y valor para dar la luz. Now we're going to sing the song Complete, Y vamos a cantar esta canción completo and that's mostly an individual song, y es una canción individual, but let's sing it with the whole thing in mind. pero hay que cantarla pensando en la imagen As completa. we sing complete, the word complete, Mientras cantamos la palabra completo, let's think about the world coming back together in one wholeness hay under pensar Jesus Christ. sobre el mundo que se reúne Perfectly bajo in Jesucristo, peace. perfectamente en paz, Perfectly ruled by love, perfectamente gobernado por amor, by the good Father. por ese buen Amen. Padre. Amén.